देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। असम शिवसागर पलखानी गांव के महापुरुष नामघर में कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यह महापुरुष नामघर 1978 में बनाया गया था। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी राज्य के हर प्रांत में मनाई जा रही है। जन्माष्टमी की गूंज असम में हर ओर दिखाई दी। शिवसागर के पलकोनी गांव के नामघर में भी धूमधाम से जन्माष्टमी का आयोजन किया गया। सुबह से भगवान श्री कृष्ण के नाम की आरती की गई। इस मौके पर हर कोई भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेने के लिए पलखानी गांव के नामघर पहुंचा, जिसके कारण वहां भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। जय हिंद मीडिया के लिए सईद मुदस्सिर रोमीज, आसाम शिवसागर से। आमार आज शिवसागर पलाखनी गाँव आमार महापुरुषे नामघर पुৱাৰ भागर पৰাই जन्माष्टमी तिथि आयोजन কৰা হৈছে। गाँৱৰ সকলো ভকতবৃন্দ আইসকল ল'ৰা ছোৱালী সকলো ওলাই আহিছে নামঘৰলৈ। সকলোৱে আপোনালোকে দেখিছে, সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে এতিয়া বৰ্তমান নাম লৈ আছে। বহুত ভাল লাগিছে সকলো ওলাই অহা খাতিকে, আৰু সকলো ৰাইজকে অহা বছৰলৈ নিমন্ত্ৰণো জনাইছোঁ। সকলোকে যাতে ইয়াতে লগ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ইমানকে কৈছোঁ। মহাপুৰুষীয়া নামঘৰ 1978 চনত স্থাপিত পলাখনি গাঁৱৰ আজি আমি পলাখনি গাঁৱৰ আইসকল, ভক্তসকল, বৈষ্ণৱবৃন্দসকল সকলোৱে আমি একত্ৰিত হৈ আজি পুৱা ভাগৰ পৰা পলাখনি গাঁৱত নাম প্ৰসংগৰে আয়োজন কৰা হৈছে। আজি সমগ্ৰ অসমত শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে উদযাপন কৰা হৈছে। সকলো অসমতে আজি যিধৰণে উলহ মালহে কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী পালন কৰা হৈছে, গতিকে সকলো তেনেকৈ ধৰণে আমাৰ সকলো গাঁৱৰ ৰাইজসকলকো তেনেকৈ ভালে কুশলে ৰাখিবৰ কাৰণে মই ইমানখিনিকে কৈছোঁ। আইসকল, আমাৰ মহিলাসকলো, আই মাতৃসকলো সকলোৰে যিধৰণে আমাৰ নাম প্ৰসংগৰ উৎসাহেৰে আগবাঢ়ি ওলাই আহিছে, শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আজি আমাৰ পলাখনি গাঁৱত দুজনা নামঘৰ, এটা শিৱ মন্দিৰৰ মুখতো আমাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। গতিকে সকলো ৰাইজলৈ ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ।